राजा जराती और तांको पुअमानुंकर कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक गाथार एक विशाल और आदिम चित्रे जेउठी देवता और मानव राजा माने एकासाथी भूमि उपरे चलीथिले सेठारे एक बलवान राजा राज करुथिले तांको नाम थिला राजा जराती। चंद्रवंशर एक प्रसिद्ध शासक जराती जन्म नेइथिले राजा नहुष और राणी बिरजास्तंक घरे। नहुष एक धार्मिक राजा थिले जे एक समय स्वर्गर इंद्र पदवी अधिष्ठित होइथिले। जराती जने क्षत्रिय रूपे शक्ति और ऋषिमानंक पाखरु ज्ञान अधिग्रहण करिथिले। तांको कहानी केवल युद्ध बा विजयर नुहे, यह हेउछि प्रेम और बेमानीर, अतृप्त इच्छार, यौवनर आकर्षणर, अनुतापर और शेषरे मोक्षर एक अद्भुत गाथा। आसंतु आमे एही गाथा को अनुभव करिबाकु जिबा जेउठी एक पुरुष और तांको पांच पुओ एक जन्मांतर पाठ हेबाकु परिणत होइथिले। यौवन अवस्थारु जराती तांको साहस, शिस्ता और बुद्धिमता पाई प्रसिद्ध थिले। तांको शासन तले राज्य फळी फुली उठिथिला। जनता तांको भल पाउथिले, ऋषिमाने सम्मान देउथिले। किंतु मनुष्य हेबारु जेपरी बुद्धिमान हेउछि आसक्ति तांको भी ठकै पारे। जराती विवाह करिथिले देवयानींकु, एक सुंदर और दृढ़ इच्छाशक्तिवानी कन्या जे थिले महाऋषि शुक्राचार्यंको जन्मदात्री, जे असुरमानुंको गुरु थिले। समस्त पवित्र नीतिरे विवाह हेला। जराती शुक्राचार्यंकु प्रतिज्ञा कले देवयानी प्रति सदा निष्ठावान रहिबे। किंतु जंगल यात्राकालिनी एक दिन जराती भेटिले शर्मिष्ठांकु, असुर राजा वृषपर्वंको कन्या और देवयानींको जणे सहेली। एक समय शर्मिष्ठा देवयानींकु अपमान करिथिले, तेणु से दासी भावे देवयानींको सेवा करुथिले। किंतु भाग्य तांको एक अन्य दिगरे नेइगला। जराती शर्मिष्ठांको रूप और बुद्धिरे आकृष्ट होई पड़िले। तांको गुप्त संपर्क फलरे 3 जण पुओ जन्म नेले। जेतेबेले देवयानी एही कथा जानिले से भांगी पड़िले। रोष और दुखरे तांको पितांको आश्रमकु फेरीगले, अश्रु झारुथिले। शुक्राचार्य जने ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषि एपरी बेमानी बाह्य करिपारिले नाही। तांको जीवन धारा हानि होइथिला। मेघर गुंजन समध्वनि से जरातींकु शाप देले। शुक्राचार्य दिव्य क्रोधरे, तुमे तुम इच्छा को नियंत्रण करिपारिल नाही, तुम यौवन हराई जीव एवं तुमे प्रमेय वृद्ध होई पड़िबो। यह तत्क्षणात घटिगला। जरातींको यौवन और तेज क्षीण होइगला। से दुर्बल, क्षीण और कंपित होई पड़िले। वृद्धता तांको देहकु आवरण करिदेला। जराती शुक्राचार्यंको पादपद्मरे पड़िगले। जराती विनतीरे, हे महान ऋषि, मु त्रुटि करिछि, मो अपराधकु क्षमा करंतु, मोते एक अवसर दियंतु मोर लोकीय कर्तव्य और इच्छा पूरण पाई। मुन एपरी भावे शेष करिपारि नाही। जरातींको निष्ठा और अनुताप देखि शुक्राचार्य कमळि गले। शुक्राचार्य, साप पृथक हेब नाही, किंतु जदि तुम पंच पुओमानंक मध्यरु केही स्वच्छारे तांको यौवन तुम वृद्धता सह बदलाइबे, तेबे तुमे आउथरे यौवन उपभोग करिपारिबो, जे पर्यंत तुमर आशा पूरण न होइछि। जरातींको 2 राणींको ठारु 5 पुओ थिले। देवयानी ठारु थिले यदु, तुर्वसु, शर्मिष्ठा ठारु थिले द्रुजु, अनु, पुरु। एही 5 राजकुमार सुंदर और बुद्धिमान तांको बापांको आगरे डकागले। जराती अनुरोधरे, मो पुओमाने मु मोर यौवन अवस्थारे शापग्रस्त होइछि। जदि तुममानंकु मध्यरु केही तांको यौवन मोते देई पारिबो, तेबे मु तुमकु ज्ञान, शक्ति और धन धान्य देई आशीर्वाद करिबि। प्रथमे आसिले जदु, देवयानींको सबुठारु प्रिय और ज्ञानी पुओ। जदु दृढ़ स्वररे, पिताश्री, मु आपणंको बुद्धिकु सम्मान करे, किंतु यौवन एक दैवी उपहार, एहा एकथर मिले। मुन एहाकु देई पारिबि नाही, आपणंको पाई मध्य नुहे। जरातींको हृदय भांगीगला। से भाबिथिले जदु सम्मति देबे, किंतु से कौनसी शाप बा अभियोग कले नाही। से शांत होई केवल एतिकी कहिले, जराती, तेबे तुमे मोर सिंहासन अधिकार करिपारिब नाही। जदु ठारु यादव वंश आरंभ हेबाकु जाइथिला, जहार अंतर्गत हेबे भगवान श्रीकृष्ण निजे। किंतु सिंहासन तांको पाई नथिला। एक परे एक जराती तांको अन्यान्य पुओमानुंकु आह्वान कले। तुर्वसु मध्य शिर नमाई सम्मानपूर्वक अस्वीकृति देले। द्रुजु, शर्मिष्ठांको पुओ, मधुर भाषारे अस्वीकृति देले। अनु, जने गंभीर ओ दार्शनिक पुओ, कहिले, अनु, पिता, आपण जने ज्ञानी राजा, किंतु यौवनकु पुनः पाइबा इच्छा प्राकृतिक धर्म विरोधी। मुन एही अन्यायरे साहाय्य करिपारिबि नाही। जराती जदिओ विरक्त हेले, तथापि सेमानंको निष्पत्तिकु ग्रहण करिले। शेषरे जराती तांको सबुठारु छोट पुओ पुरु पाखकु घुरिले। जराती, मो पुओ, तुम भाई माने समस्ते अस्वीकार करिसंती। तुमे कि मो वृद्धताकु ग्रहण करी तुम यौवन मोते देबो। पुरु निर्विकार भावरे जमीनरे हाटु गोड़िले। पुरु, पिता, मो देह आपणंकर, मो जीवन आपणंकर। जदि मोर यौवन आपणंको खुशी और शक्ति को फेराई पारे, मु एहाकु आनंदरे देउछि। दिव्य अर्जुन आलोक पुरुंको शरीरकु घेरी नेला। एक महान मुहूर्तरे शाप परिवर्तित हेला। पुरु वृद्ध और क्षीण हेले। जराती पुनः युवा हेले। यौवन फेरी आसिबा परे जराती आनंद और भोगर एक असीम सागररे बुड़ीगले। संगीत, सौंदर्य, भोजन, प्रेम, से सबुदिन एही आनंदरे मुग्ध रहिले। नुआ विवाह कले, अनेक राणी निजरे नेले एवं आश्चर्यजनक सबु भोगविलास करिबाकु लागिले। वर्ष कटिगला, दशक बीतीगला, किंतु जेपरी से आनंद करिले, तेबे मध्य सेमानंको आत्मा तृप्ति हेला नाही।
ଯଯାତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବେ କାମନା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ପରି ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଦେବ ସେ ତେତେ ଅଧିକ ଜଳିବ। ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇନି। ଏହି ଭାବନା ସହ ମହାନ ରାଜା ଯଯାତି ସଂସାର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ଯୌବନ ପୁନଃ ପୁରୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଦେଲେ। ପୁରୁ ଯିଏ ନିଜ ଯୌବନ ବିନା କଥା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧତା ବହନ କରିଥିଲେ ସେ ପୁନଃ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଯଯାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ହେ ପୁରୁ ତୁମେ ମୋ ବଂଶର ଦୀପ ହେବ। ତୁମ ରୂପରେ ଏମିତି ରାଜାମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଗୌରବ ନେଇ ଆସିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରୁର ଉତ୍ସରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶ୍ରୀମାନ୍ୟ ପୌରବ ବଂଶ। ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ତିମରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଭାରତ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭାରତବର୍ଷ ଉପଜା। ଏହି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ, ମହାଭାରତର ମହାନ ନାୟକମାନେ। ଯୟାତିଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଚିର ଇଚ୍ଛା, ଅପୂରଣୀୟ କାମନା ଓ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରାତନ ଦାସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବା ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା। ଯୟାତି ଏବେ ରାଜସଭାର ଭୋଗବିଳାସରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଅଟୁଟ ନୀରବତା ଓ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ତଃଶୂନ୍ୟତାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ସେ ଏବେ ଏକ ଋଷି ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଏଭଳି ଧ୍ୟାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତତା ସହ ଏକତ୍ୱ ହେଲା। ଚାହିଦାରୁ ମୁକ୍ତ, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ। ମହାଭାରତରେ ଯୟାତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ଧର୍ମର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ପଣ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଚାହିଦାକୁ ଭୋଗ କରି ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। ଯୌବନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ପୁରୁ ପରି ନିଷ୍କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ। ଯୟାତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦୁ ଯାଦବ ବଂଶର ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁର୍ବସୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଜନଜାତିର ପୂର୍ବଜ ହେଲେ। ଦୃଜୁ ଗାନ୍ଧାର ବଂଶର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଲେ। ଅନୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମାଦ୍ର, ଶକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁ ଅନ୍ତତଃ ମୁଖ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ। ସେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାୟକ ବନାଇଦେଲା। ଏଭଳି ଅନ୍ତ ହୁଏ ମହାନ ରାଜା ଯୟାତିଙ୍କ କାହାଣୀର। ଏକ ରାଜା ଯିଏ ଚାହିଦାରେ ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠି ଦାର୍ଶନିକ ହେଲେ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ପଥ ଦେଖିପାରେ। ଚାହିଦାରୁ ଜାଗୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୋଗରୁ ଶାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମତାର ପଥ ଚାଲିବା ଶିଖିବା ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରଭା ଆମ ସବୁଙ୍କୁ ସଦା ଆଲୋକିତ କରୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।